नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग में पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला माने सकाल सकाल 9:30 है ना 10 9:30 9:40 पाखापाखि हो गलानी। तापरे माने सकाल मु आज सब रोषे सारी देछि काहेकि ना काली पखाळ करि नथली सेथि पे मिठी हे जाइछि सुना भात आठी कोबी भजा बंधा कोबी भजा से सादा भाजी आठी हरड़ डाली आठी आलू टमाटर गोटे भर्ता सब छुआ खाई जी बोली कहीं काली मु भात रांधि नी पखाड़ नाला से गरम भात जल्दी जल्दी करदेली। तापर कौन खाऊँ चलते देखा कि सान पुओ ता बाबा आनी दहीबरा पूरे देछि दहीबरा आलुदम सब सजाड़ देछि से टिफिन नब आमती खिया पिया चलछि। कौन खाऊ तोर हाँ तार पानी बोतल पूरे देछि। तुम इडली खाइलानी आ इडली से भात खाऊला अधा छाड़ी जाइए उपमा अधा छाड़ी जाइए सब किणिकी आनी रोषे सारी जाइए आत दिन से किणा सब अधा अधा छाड़ी छाड़ी जाइए। तब खाइबनी एटा कौन छाड़गला किली बिली बोली ना कौन पेट बुरीगला ना किली बिली रे खाइबन गोटे खाईदि दही बराटा दही पानी पीब जा चलो जोता फता छाड़देवी पिंधे पड़े 10टा बाजिला आसिक हाँ चलो जोता छाड़देवी पिंधे पड़ेगा जल्दी। ये तो टिफिन बेरा पूरा है केमती पॉलिथिन पूरे देबू ना कौन हाँ आने ओहो से बाप छुआ खाई पी सब जे जुआड़े से ड्यूटी पलैले छुआ दी जन जाक स्कूल पलैले देखु ये सब एमती ये सजड़ा सजड़ी करी सब सेमती पड़ी मुझे सजाड़ी अंटा संकुड़ी सब सेमती पड़ी ये भी देखु खाई जा समस्ते किसी ना कि छाड़ी जाइए आक तो सान पर 2टा भात छाड़ी जाइए ये दहीबरा इडली छाड़ी जाइए बड़ पदार उपमा छाड़ी जाइए मुझे फास्ट खाई सब सफा करी आ छुआ गाधे पाधे जाते बाथरूम रे पैंट सार्ट पड़ी ताको भी धुआ धुई करके सुखेबी तापर रोषे तो कौन करिया न करिया देखिबा कौन आनी कौन सब आनी देखिबा तापर से हिसाब से खाई पी सारे कौन गोटे करवा ये कौन गोटे नहीं आसचंती देखीदबा टे आनी शाग शाग भजा हम टे पालंग शाग बोधे तो पालंग शाग आसी गोटे बढ़िया जिनस आसी स्पेशल पियाज संढा आउ कौन आनी देखा धनिया पत्र अरे बाबा कलरा कौन आनी ये बीन्स ना 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 मटर छुई आउ गोटे कौन बैगण ये हसी शिम्ब आउ काकुड़ी देखा शिम्ब आउ काकुड़ी आसी आउ ये बैगण आ कौन थी ता भर ना खाली बैगण पियाज कौन करवा एत सारा तो किसी करहबनी कहीं डाली भात आउ कोबी भजा आलू टमाटर भर्ता सब अच्छी करी आउ या भर कौन गोटे ही केवल करी कौन करी ठीक ना देखा जाए आगे छुआंकर ड्रेस पत्र पड़ी धुआ धुई कर सुखी आसबि खाइबी तापर जहाँ करी धान को मुझे चली चली आने को स्कूल धान पचे पचे आसची बैग धरी धान पार्टी करुच्ची देख आम गाड़ीटा लीक हो जाइए गाड़ी धरिकी आसि बोली भावुली देखला गाड़ी लीक हो जाए कौट लीक हो जाए मुझे देखनी
ବାଗା ହେଇନି ହେଲେ ଭାବିଲି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା 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 ଘରକୁ ଚାଲ। ମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛି ଦେଖ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଖି ଭାରି ପକେଇଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଗ୍ରୀନ୍ ନା? ହଁ ଶାଗ ଶାଗଟା ଗ୍ରୀନ୍। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚଟଣି ମୁଁ ଘରେ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଧା ବଞ୍ଚେ ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ? ହଁ ରସୁଣ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକୁଡ଼ିକି ଆମ ଘର ତିଆରି ଚଟଣି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇବ ତାପରେ କହିବ। ତୁ ତ ଚଟଣିଟାକୁ ଟିକେ ଛାଣୁନୁ। ଛାଣିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ଟିକେ ନାକୁ ଛାଣିବୁ। ଛାଣିବି କ'ଣ? ଛାଣିକି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଚଟଣିଟା ତ ବହଳିଆ ହବ ମୁଁ ଛାଣିବି କେମିତି? ବଳେଇକି ପୁରା ଦାବି ଦେବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚଟଣି ପୁରା ଦୋକାନ ଚଟଣି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦୋକାନରେ ତ ପାଣିଆ କରିଦଉଛି ଘରେ ଆମ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେବୁ ନା। ଆମର ଯୋଉ ତିନି ଗଲା ଜଲ୍ଦି କଲେ ସିନା ବାବା ତିନି ଗଲା ହେଲା 8-10 କଲା ଖଣ୍ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ମାନେ 4ଟା ଜମା ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲି କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲି ଛୁଆ ଦିଦିଟା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏଠି ପକେଇଛି ଭାରି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଏମିତି ବରା ଭଳିଆ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଦିଟା ଦେଇଥିଲି ସେ ଖାଇସାରିବେଣି ବୋଧେ। ଆଉ ଦିଟା ନେଇକି ଯିବି ତାପରେ ପଚାରିବି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରହ ଏଠି ତା ବାବା ମୁଆଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଆଣିଛି ଦେଖା ଥାଳି ଦେଖା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେବି। ମୁଆଁ ଖାଇଲଣି ଦିଦିଟା ଖାଇଦିଅ। ହଁ ତୋର ତିନିଟା ତାର ତିନିଟା ହାତିକି ଦେଇଥିଲି। 3ଟା ନା 4ଟା ଦେଇଥିଲି? 4ଟା ତ ଦେଇଥିଲି। ତୋତେ କେତେଟା ଦେଇଥିଲା? ଆଉ ବହେ ଯେମିତି ଖାଇଲା ତେଲ ଜିନିଷ ଗୁରା ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ପାଳଙ୍ଗ ତାପରେ ଶାଗ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେତିକି ହେଲା ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ଖାଇବା ନା ନାଇଁ। ଆଉ କେତେ 8-10ଟା ଅଛି ବାବା ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଇବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଭାରି ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଦେଖେ। ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଟା ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ନା ବରା କ'ଣ କହିବ? ପକୁଡ଼ି। ହଁ ଅଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏରା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏରା ଚୁନ ଚୁନ ହେଇ କଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ବନିଛି ଆମର ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସ। ହଁ ରାଜୁକୁ ଯା ଶିଖେଇବୁ ସେ ଦେଆ କରିବ। ପଖାଳକୁ ଚଟଣିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଧନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଚଟଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ମୁଁ ତୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ସେ ତ ମିର୍ଚା ମିର୍ଚା ଚଟଣି ଖାଇଦେଉଛୁ ଦେଖୁନ ପେଟ ପୋଡ଼ିବ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଲଗେଇକି ଖାଇବା କଥା। ହଁ ତୁ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ତେଲ ଜିନିଷ ଗୁରା ପେଟ ଖରାପ। 10 ଟଙ୍କା ଖାଉ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଛଣା ହେଉନି କି? ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇବ କି? ଆଉ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି ବାଟିଲା ବେଳେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନୁନ ନା
ତୋ ବାପା ଯାଉଥିଲେ ବରା କିଣିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ନା ବରା ଫରା ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଅଧିକା ହେଇଯିବ ନା ସେଇ କଥା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ପକୁଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଧନର ଖାଇବା ସରିଲା ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବନି ବୋଲି